Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ma'akoum Faisal Mraoui. Voilà la quatrième vidéo en ce qui concerne la matière de management stratégique. Cette vidéo sera consacrée, Inch'Allah, à l'explication de la planification stratégique et les composantes de la stratégie. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne YouTube وفعلوا الجرس باش يوصلكم اي جديد ديال لي فيديو اللي جايين وبيان سور اللي عنده شي كومونتير عنده شي افي عنده شي كيسيون posez-la ou la posez-les dans les commentaires. Alors, faites la vidéo, je vais essayer de mettre en comparaison la planification stratégique avec le management stratégique ou bien sûr donc les composantes de la stratégie. Alors que la planification stratégique, il y a le modèle d'analyse stratégique les années 1950, alors que la planification stratégique il y a un processus ou l'ensemble des étapes. L'objectif ديالهم هو اننا élaborer ou créer un programme d'action pour l'entreprise afin de mettre en place et de mettre en œuvre les choix stratégiques d'ILA pour agir sur son avenir. On va dire la planification stratégique. Je mets un plan aujourd'hui et je fais la planification dès aujourd'hui pour agir alors la planification stratégique la démarche كتبازا من اول حاجه هي l'identification du problème stratégique يعني شنو هو le problème عندك انت à l'entreprise par exemple باغا تكوني leader او لا عندك لو بروبليم مثلا ديال لابارت مارشي ولا شنو هو لو بروبليم اللي عندك وكتحدد موراها لوبجيكتيف ولا لي زوبجيكتيف ديالك فوالا جو فولي اتر ليدر جو فولي اتر دوزيام في الكلاسمون مونديال في لا برودكسيون ديال ان تيل برودوي ولا في لا فونت دان تيل برودوي ولا جو فو اوغمونتي لا بارت مارشي ا ان تيل نيفو من بعد كنجي كنبروبوزي لي ديفيرونت سوليسيون انفيزاجابل يعني شنو pour atteindre l'objectif ou les objectifs, il y a solution A, B, C, D. Ça veut dire مثلا نقدر ندير واحد l'offre ديال deux produits في le même temps نقدر ندير offre ديال un seul produit ونrenforcer واش ندير هذه يعني عندي بزاف ديال les solutions et qu'est-ce que je vais faire je vais essayer d'évaluer chacune de ces solutions ça veut dire quoi évaluer évaluer يعني غنحاول ندير واحد التقييم ديال كل سوليوشن هذه باغ اكزومبل لا سوليوشن ا عندها واحد المشكل في لو نيفو ديال مثلا ماركتينغ لا سوليوشن بي عندي ان بروبليم او نيفو فينانسي هذه عندها ان افونتاج او نيفو مثلا تكنيك يعني غادي نشوف ليفالواسيون دي ديفيرونت سوليوشن afin de choisir afin de faire un choix ديال une de ces solutions ندير لها un programme de la mise en œuvre وداك لو بروغرام غادي يكون فيه البودجي شحال لو طون شحال يعني غادي نشوف كل لي زيليمون كاملين متعلقين بهاد la solution. Je vais vous donner un exemple très simple. Mon objectif c'est de voyager. C'est un objectif. Les solutions envisageables, maintenant كاينه مراكش كاين par exemple نمشي للمرزوقة كاين exemple نمشي للشمال alors il y a des exemples il y a des solutions et je vais évaluer chacune de ces solutions الا مشيت لمراكش فوالا شحال غادي نخسر مثلا فوالا شنو غادي نستافد وشنو غادي نشوف وشنو غادي نشوف عاوتاني الا مشيت للمدينه لبلاصه الاخرى ها شنو غادي ندير وغادي نختار داك لا سوليوشن لا بلو اديكوات افيك داكشي اللي عندي انا et je vais mettre en œuvre ديك لا solution alors que cette planification avait certaines limites عندها certaines limites surtout le premier هو la rigidité ديال la planification ولا لاحظتوا بلي il est rigide il est pas flexible ما غاديش تقدر تادابتي l'entreprise surtout il y en a pas d'analyse de l'environnement ما كاين ني analyse d'environnement كتختار داكشي اللي بغيتي بداكشي اللي بان لك انت من لا ليميت الثانيه هي ان la planification ne tient pas toujours compte de la culture d'entreprise يعني ما كتاخذش بعين الاعتبار الثقافه ديال l'entreprise les valeurs ديال l'entreprise l'histoire ديال l'entreprise صافي واخده بعين الاعتبار une discussion ولا un objectif à un instant T وغادا والحاجه الثالثه هي ان possibilité d'avoir des erreurs de prévision sur l'état de l'environnement يعني انت واخد ان اوبجيكتيف ولكن ما شايفش انت شنو كاين في l'environnement وكتقول باللي ها شنو يقدر يوقع شنو يقدر يوقع alors il y en a pas une certitude c'est un problème ou surtout فاش غادي دير un plan bien déterminé وما غاديش تقدر تادابتيه ما غاديش تكون flexibilité c'est un problème aussi alors الحاجه الاخرانيه هي ان هذا البروسيس نونكوراج با لا كرياتيفيتي يعني اون سيغا ريجيد نبقاو سادين على راسنا في داك البروسيس ما غادي ندوروا لا هكا لا هكا والبروغرام غادي يكون اونيك ما فيه لا فليكسيبيليتي لا ادابتابيليتي و سي ان بروبليم alors c'est pour cette raison le management stratégique ou l'approche ديال المانجمنت stratégique جات باش ديباسي هاد لي ليميت ديال لا بلانيفيكاسيون استراتيجيك وهذا المانجمنت استراتيجيك شنو غادي يعطيني واحد لابروش
اللي كتجيري الهدف ديالها هو نجيريو لي شونجمون ستراتيجيك دون انتربريز et les contraintes de son environnement. يعني نحاول نريبوندي les besoins ديال l'entreprise en prenant en considération l'environnement وشنو المشاكل ديال l'environnement et en prenant en considération aussi les variables historiques et culturelles du système organisationnel. يعني هنايا on va intégrer l'histoire parce que les faits مثلا ديال البارح وديال ول البارح ولا plus ou moins ديال العام اللي فات ولا ديال ول العام اللي فات راه vont impacter l'actualité ou la situation actuelle. Alors que même le management stratégique a une démarche où بين قوسين هاد la démarche هي اللي غادي نشوفوها détaillée في chapitre الثاني في la vidéo, في la prochaine vidéo inchallah. Alors que la démarche commence toujours par une fixation des objectifs et formulation des missions. يعني خصنا نفرقوا بين mission objectif. La mission de l'entreprise مثلا هي satisfaire la clientèle. L'objectif est offrir un bien qui va satisfaire la clientèle. Ou l'objectif est maintenant augmenter le gain d'IAL ou augmenter la qualité du produit. Et pour atteindre la mission d'IAL. Ainsi que je dois effectuer un diagnostic de l'environnement, c'est un diagnostic externe, et évaluer les compétences internes de l'entreprise. Et on parle d'un diagnostic interne. يعني نتايا ها هو l'objectif. خاصك مراد دير une analyse interne et externe. تشوف شنو عندك comme force et faiblesse وتشوف شنو كاين برا comme opportunité menace عاد غادي تجي من بعد دير la formulation des stratégies en s'adaptant avec le diagnostic ou en s'adaptant avec les résultats اللي تعطاو في diagnostic. Et par la suite on va établir le plan d'action avec possibilité de révision et de feedback. هنا كتبان شويه ديال لا فليكسيبيليتي يعني افيك بوسيبيليتي دو ريفيزيون. شنو كتعني؟ يعني كنتي خدام في لا استراتيجي ديالك وشتي داكشي ما هواش ولقيتي واحد المشكل تقدر ترجع واحد البال لاغيير وتمشي عاد تكمل. يعني تقدر دير واحد لو فاي فيان بور ريزودر داك لي بروبليم اللي يقدر تلقاهم في او كور ديال البروسيس ماناجيريال. الوغ كو هذا الماناجمنت استراتيجيك il est plus ou moins sophistiqué par rapport à la planification stratégique qui est rigide. Alors هنايا غادي يبانوا لنا لي كومبوزون دو لا استراتيجي اللي بين قوسين chacune dépend soit la planification stratégique ou le management stratégique. Alors qu'on a les stratégies délibérées et les stratégies émergentes بيناتهم فرق. عندنا les stratégies délibérées شنو هما les stratégies planifiées بحال planification stratégique يعني مبازين على les prévisions. Cependant les stratégies émergentes ce sont des stratégies d'urgence. Ça veut dire quoi? أنا غادي نكون ما معولش على الحاجة و je vais agir. Ça veut dire je vais répondre à واحد la situation اللي ما كنتش منتظرها أنا كاع. Alors que la stratégie émergente c'est plus ou moins فيها شوية ديال flexibilité, فيها l'adaptabilité avec la situation ou avec n'importe quelle situation. Cependant la stratégie délibérée كتبقى بلانيفيا وشوف داكشي اللي غادي يوقع ولكن إلا ما وقعش داكشي راه مشى كلشي خلا. Ainsi qu'on a une distinction entre les stratégies déduites et les stratégies construites. Les stratégies déduites شنو كتحاول دير؟ كتشوف l'environnement ها شنو واقع ها لو شونجمون دو l'environnement وكتحاول كدير واحد لا استراتيجي ادابتابل او لا ادابتاتيف لداك الشيء اللي كاين. يعني كتديدوي يعني كتستخلص واحد لا استراتيجي. Cependant la stratégie construite comme le nom indique construire une stratégie c'est-à-dire créer دير انت شي حاجه ماشي تشوف مثلا نقدروا نعطيو ان اكزامبل نشوف واحد السيد مثلا ها شنو دار وجاب مثلا قرب هذا الكور هذا وجاب 14. الوغ شوف جو في مادابتي و جو في مثلا فورسي ونعطي شويه بلوس ديفور وغادي نجيب 16. الوغ جي ديدوي لا استراتيجي. Cependant si j'ai construit mon cours moi-même et si je m'appuie sur mes compétences وخدمت على راسي انا وديفلوبيت واحد لا استراتيجي ديالي راه جو في اكسبلواتي دي نوفيل اوبورتونيتي وما غاديش يكونوا ديجا خداهم داك لو مسيو ولا داك لوتر بيرسون. alors que la stratégie construite elle est plus adaptée à la situation lorsqu'on a plusieurs mutations au niveau de l'environnement. alors que هنايا كيبان بلي il y en a une large comparaison entre le management stratégique et la planification stratégique. À ce point, je termine ma vidéo et je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo, Inch'Allah. L'objet d'Yala où on discute de la démarche stratégique. Et n'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et de donner votre avis. Et à très